پاکستان وہ ملک ہے جہاں عورت پر ہونے والی جسمانی تشدد اور قابل گرفت واقعات میں سے 50% واقعات ایسے ہوا کرتے ہیں جو بہت سی وجوہات کی بنا پر رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے۔ ماضی کی بہت سی حکومتوں نے عورت کے استحصال کی روک تھام اور عورت کے حقوق کو ثابت کرنے کے لیے بیسیوں قوانین تو بنا ڈالے ہیں، لیکن ظالمانہ رویوں کو بدلنے کے لیے عملی طور پر آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے معاشرے عورت پر ظلم و ستم کی روش کو کبھی تبدیل نہیں کیا کرتے۔ بے نظیر بھٹو کرائسس سینٹر اسلام آباد میں پناہ گزین رازیہ رانی جو بیٹی ہونے کی سزا کاٹ رہی ہے، اس پر ڈھائے جانے والے مظالم کی تفصیلات تو خاصی طویل اور گھناؤنی ہیں، لیکن کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بس ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا، ابو نے تو دوسری شادی کر لی تھی، میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر ان کی جو سوتیلی ماں تھی، وہ پہلے ہم 2 بہن بھائی تھے، ہم پہ بہت ظلم کرتی تھی، بہت ایجڈ آدمی تھا، اسے شادی کروا دی ہے۔ تو پھر وہ اتنا زیادہ، جب میں گھر آئی ہوں تو بتایا میں نے کہا اس طرح میں سے زیادتی کرتا ہے، تو جو ہے نا ڈانٹتا ہے ہر وقت، تو اس طرح تو آگے سے کہتی ہے۔ اس کے بچے بھی جو تھے وہ بھی مجھ سے بہت بدتمیزی کرتے تھے۔ جس کے ساتھ آپ کی شادی کروا دی گئی اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 80 سال کا لگتا تھا، لگتا تو کافی ایجڈ تھا، لیکن 80 سال اس نے خود بتایا کہ میری 80 سال ہے۔ تو آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ میری 19 سال ہے۔ تو 19 سال کی لڑکی کو 80 سال کے بابا جی سے بیاہ دینے کے لیے ایسی کیا مشکل پیش آ گئی تھی آپ کی اماں کو؟ امی نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، ہاسٹل سے آئی ہوں تو اس طرح وہاں سے گئی ہے کہ میں جو ہے نا، ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں کام سے جا رہے ہیں، گجرہان میں کسی شادی ہے تو ہم جا رہے ہیں، ایسے کیا ہے۔ تو وہاں سے آئی ہیں تو بس انہوں نے جو ہے نا، اس طرح کوئی آدمی وغیرہ نہیں تھے، ایسے انہوں نے بندہ تھا تو انہوں نے کہا نکاح کرو، اور بھی 2-3 بندے اس کے تھے تو نکاح کرو۔ میں نے کہا یعنی بندہ آپ کو گھر سے شادی کے لیے لے جایا گیا اور وہاں جا کر آپ کو نکاح بھی بٹھا دیا؟ ہاں جی۔ تو پھر جو ہے نا اس طرح میں نے کہا نہیں کروں گی، پھر زبردستی امی نے ڈانٹنا شروع کر دیا، سوتیلے بھائیوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا مجھے کہ تم کرو گی شادی، تم نے کرنی ہے۔ سوتیلی ماں نے کیا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ؟ ہاں جی، سوتیلی ماں۔ تو آپ نے اپنے ابا سے شکایت نہیں کی کہ میری سوتیلی ماں اس طرح سے میری وہ زندگی خراب ساری کرے؟ باتیں انہیں کی سنتے ہیں، وہ بچوں کی سنتے ہی نہیں ہیں، بس جو بات وہ کہہ دیں وہی کہتے ہیں، بس یہ بات جو کہتی ہے صحیح کہتی ہے، بس اسی پہ مانو۔ لیکن 80 سال کے بابا سے بیاہ دینا 19 سال کی لڑکی کو بڑی غیر منطقی بات ہے نا؟ آپ کے خیال میں یہ کیوں ہوا؟ وہ جو بندہ تھا بہت امیر تھا، اسے پیسے لیے ہیں اس طرح جو آپ کی سوتیلی ماں نے؟ ہاں جی، کتنے پیسے لیے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، نہ ہی میں نے اسے پوچھا، لیکن اس بندے نے یہ کہا کہ میں نے کہا میں نے گھر جانا چاہتی ہوں، میں نہیں رہنا چاہتی، تو مجھے کہتا ہے تم تو جو ہے نا میں نے خریدا ہوا ہے، تم نہیں جا سکتی ہو، اس طرح کہہ رہا ہے۔ پیسے نہیں بتائے کتنے میں خریدا؟ نہیں، پیسے نہیں بتائے۔ رازیہ رانی کے بیان کے مطابق سوتیلی ماں نے پیسے لے کر اسے ایک عمر رسیدہ بڈھے کے ساتھ بیاہ دیا۔ تعلیم ادھوری رہ گئی، سب خواب ٹوٹ گئے، لیکن بابا جی کے گھر میں رازیہ کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا جو بوڑھے شوہر کی جوان اولاد اپنی ہم عمر سوتیلی ماں کے ساتھ عموماً کیا کرتی ہے۔ کہ جو ہے نا بیٹوں نے 3-4 مرتبہ مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے اس طرح۔ کیا بدتمیزی؟ ایک بیٹا مجھے اس طرح کہتا ہے کہ پہلے اس طرح کہا تو کہتا ہے جو میں تم بہت اچھی لگتی ہو تو میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کہا۔ پہلے اس طرح مجھے یوں غلط نظر سے دیکھتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا نا، کبھی کمرے میں چلا جاتا تھا اس طرح، تو میں اٹھ کے باہر چلی جاتی تھی، اس طرح کرتا تھا۔ تو میں رشتے کے اعتبار سے تو آپ امی تھی اس کی؟ ہاں جی۔ تو اس کو کہا نہیں کہ میں تمہیں اچھی لگتی تو امی کہو مجھے؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اپنے بچوں کو سمجھاتے کہ اس طرح میرے ساتھ نہ کریں نا، تو مجھے بہت برا لگتا ہے جب یہ بات کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے سوتیلے بیٹے نے؟ ہاں جی۔ تو میں نے جب اسے کہا تو کہتا ہے تو کیا ہے، دوستی کرنا کوئی حرج ہے تو کر لو نا۔ کون کہتا ہے؟ میرا ہسبینڈ کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ گناہ ہے، کر لو۔ پھر میں نے کہا صحیح ہے، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ تب مجھے جو ہے نا بالکل، جو پہلے پھر بھی میں کر لیتی، جب اس کے بچوں کی نظر مجھ پہ غلط تھی۔ تو آپ نے کبھی ابا اپنے کو بتایا تھا کہ جس بابا جی سے بیاہ گیا ہے مجھے، اس کے بیٹے ہی لائنیں مارتے ہیں مجھ پہ؟ نہیں، ابو سے تو میں نے یہ بات نہیں کی، البتہ امی سے کی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں، آگے سے کہتی ہیں وہ انسان ہے، وہ جانور نہیں ہے، یوں کہتی ہیں۔ رازیہ رانی پر جو کچھ بیتا بی بی وہ سب کچھ تو بتا رہی ہیں، لیکن پچھلی عمر میں 19 سالہ دوشیزہ کو بیاہ لینا بوڑھے شوہر کے لیے بھی اچھا خاصا جنجال تھا۔ بے جوڑ رشتے،
दोनों तरफ ही रुलाया करते हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग की 19 साल की लड़की से शादी होगी, आप अच्छी खुशशक्ल लड़की हैं, उसकी तो लॉटरी लग गई, तो उसका सलूक भी अच्छा नहीं था, ये कैसे, हाउ कम? पता नहीं क्या बुरा लगता था उसको आप में? बुरा तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन वो बस वो ये और डांटता था, ये कहता मेरे जो है ना फैमिली से मत मिलो, मेरे किसी से बंदे से मत मिलो, बस यूँ कमरे में बंद करता था कि किसी से मत मिलो, मत किसी से बात मत करो। इनसिक्योर रहता था कि किसी और के साथ इसकी बातचीत ना हो। हाँ? हाँ जी। इसमें कोई मारपीट भी करता था? हाँ, जाहिर ही बात है कि जो मैं कहती है, मैं जिद करती कि मैंने जाना है, घर जाना है या किसी से बात करनी है, तो तब जो है ना मारता भी था, थप्पड़ मारता था। जबरदस्ती आपका निकाह हाँ जी, हुआ, जबरदस्ती आप नहीं समझती ये पुलिस केस है? लेकिन एक तो होता है बंदा बाहर के माहौल में जाता है, उसको पता है, वो समझता है कि इस तरह जो है ना कोई होता है, गलत होता है, सही होता है, तो इसकी तो इतनी पहचान मुझे तो नहीं थी। अपने वालिद से कोई शिकवा करना चाहें अपनी जिंदगी के बारे में? मैंने कोई शिकवा नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ हुआ उनकी आंखों के सामने हुआ है, वो सब समझते हैं। सौतेली माँ के गैर इंसानी सलूक का शिकार एक और मजलूम बेटी शमीम आफ्ताब, उम्र 19 साल, सकना गुजरांवाला। शमीम पर क्या बिप्तान पड़ी और बाप की बेटी से लाताल्लुकी ने क्या गुल खिलाए, जरा सुनिएगा। मैंने मैट्रिक किया है। आगे पढ़ने को दिल नहीं चाहा, पढ़ाया नहीं गया? मैं 3 साल की थी, भाई मेरा 5 साढ़े 5 साल के थे, तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दे दी और मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। घरेलू परेशानी है, वो जो टेंशन है, वो सौतेली माँ ने, स्टेप मदर ने, वो अब्बू को भड़काना कि इसे पढ़ाए नहीं, इसकी बस शादी कर दें, बस ये काफ़ी बड़ी होगी, इसकी शादी हो जानी चाहिए, इसे पढ़ा के क्या करेंगे, कि वो बस अपने सर में से उतारना चाहती थी कि इस घर में ना रहे, इस घर में सिर्फ मेरी बेटी रहे। वो सौतेली माँ के ताने, जो सारी बातें वो भी आके सहती। हमें बाप ने पैसे की कमी नहीं आने दी, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, लेकिन हमारे बाप ने हमें तवज्जो नहीं अपनी दी, अपना वो प्यार नहीं दिया जो एक माँ देती है। माँ का क्या, उन्होंने बाप का भी नहीं प्यार दिया। नहीं, कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया कि कभी ख्याल, घर में आते थे हमें पता नहीं चलता था हमारा बाप कब आया और कब गया। शिकवा करती थी आप कभी उनसे? नहीं। क्यों? बेटी हैं आप। बस इतना टाइम नहीं वो देते थे कि मैं उनसे शिकवा कर सकूं। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। सौतेली माँ और सगा बाप बेटी को ब्याहना और जबरदस्ती डोली पर चढ़ाना चाहता था, लेकिन इजाबो कबूल की ये दास्तान जो बीबी सुना रही है, कम से कम एक मुस्लिम मुआशरे की तस्वीर हरगिज नहीं हो सकती। तो अचानक गांव का मौलवी है, मेरा भाई है, और वो जो मेरी स्टेप मदर है, मेरा बाप, ये अंदर दाखिल हुए और आते ही ना मेरे जो भाई ने मेरे बालों से पकड़ लिया। कोई बात किए बगैर? कोई बात किए बगैर ना, क्योंकि पहले वो मेरी मिन्नतें करते रहे कि तुम मान जाओ रिश्ते से, मैं नहीं मान रही थी ना। सारे मारना शुरू कर दिया, सब नहीं, अपनी तरफ से किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरा भाई कहता है, अब गांव का हत्या कि यहाँ तक मेरे बाप में गैरत नहीं थी कि गांव का मौलवी हो मुझे मार रहा था, इतनी उसमें गैरत नहीं थी। इसी तरह फिर मार तो तशद्दुद करते रहे, मैं नहीं मानी, मेरे हाथ में पेंसिल पकड़ाते थे, मारते मारते। निकाला में भी साइन करो ना, निकाला, मुझे पता भी, लड़की का भी नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं है। तो और आप उस मौलवी के सामने कहती रही कि मैंने कबूल नहीं करना? और अच्छा, वो मौलवी था, विलन था? मुझे सब हद वो मौलवी मारता रहा कि ये माने, ये माँ बाप कहने पे नहीं। मुझे कहते कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा। तुम मुझे मार भी दोगे ना, ये मेरे माँ बाप मार दे, तुम क्या होते हो हमारे मामले में बोलने वाले। मेरा चेहरा पहचाना ही नहीं जा रहा था कि ये मैं हूँ, मेरी आंखें नहीं खुलती थी। मुझे मारते रहे, मैं नहीं मानती रही, तो मैं फिर बेहोश हो गई हूँ। मेरे सर में इस तरह इन्होंने पता नहीं क्या चीज मारी है, मैं बेहोश हो गई हूँ। टैक्सी में फेंका, ये लोग मुझे लेके आए फिर इधर पिंडी लेके आए, मुझे नहीं होश कि अच्छा इतने सफर में मुझे होश नहीं आया। इन्हीं के घर में अभी मैं इनके घर में तकरीबन 10-12 मिनट हुए हैं आए हुए, तो मुझे होश आ गया है। शमीम आफ्ताब ने जबरदस्ती का निकाह ठुकरा दिया, लेकिन इसकी जान खलासी हरगिज नहीं हुई और बिन निकाही लड़की को गुजरांवाला से बेहोशी के आलम में रावलपिंडी रुखसत कर दिया गया, जहां एक और मार्का शमीम का मुंतजिर था। मैं डॉक्टर वगैरह को बुलवाया और डॉक्टर ने कहा ये लड़की आप कहाँ से लेके आए ना,
फिर अच्छा वो तो इंजेक्शन लगा के चला गया ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब तो बाद में उस लड़के की माँ आई है कमरे में, कहती है कि तुम हमारी बहू हो। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहू किस तरह बन गई जब मैंने निकाह नामे पे दस्तखत ही नहीं किए, ना हिजाब कबूल किया, कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ मैं बेहोश हूँ तो मुझे मार के फेंक के भिजवा दिया। उसी दिन फिर उन्होंने मेरे पाँव में जंजीर डाल दी ना। कहते हैं कि ठीक है इस तरह नहीं मानेगी तो भागेगी तो नहीं ना, तो मौलवी को बुलाने चले गए। उसकी माँ को फिर मैंने कहा मुझे प्लीज़ 2 मिनट खोले, वॉशरूम जाना है। मैंने कोई बहाना तो लगाना था। सीढ़ियों पे चढ़ी हूँ, मैंने डबल मंजिल से छलांग लगा दी। तो मैंने जब डबल स्टोरी से छलांग लगाई है नीचे की तरफ, तो उसी तरह मैंने भागना शुरू कर दिया। छोटे मोटे आई? चोटें क्या आई, कपड़े फट के, इधर से तो टांगों से तो कपड़े फट के ना। दूसरी स्टोरी से छलांग लगाई है, सब लोग बाजारों में देख रहे हैं, मैं भाग रही हूँ, वो लोग मेरे पीछे टैक्सी लेके भाग रहे हैं। मैं फिर आबादी की तरफ चली गई हूँ, वो सड़क की तरफ चले गए हैं। एक घर में गई, आगे तीसरे घर में, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो पुलिस वाले थे। अच्छा। वो पठान ही थे, और वो पूरा मोहल्ला है जो ना, पूरा एरिया जो पुलिस वालों का था। मेरी हालत लगी, फिर उसको बात बताते बताते मैं गिर पड़ी हूँ, मैं बेहोश हो गई हूँ, क्योंकि उधर से भी चोटें लगी, इधर से भी भागी, छलांग लगाई। उसी दिन मैंने कहा मैं अपना जुल्म सबको बताऊंगी कि जो मेरे साथ जुल्म हुआ, जो इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है। गुजरांवाला की शमीम आफ्ताब ने जुल्म सितम की जो दास्तान सुनाई, उसके कई तारीख पहलू हैं, लेकिन बाप जो बेटी के सर पर साया हुआ करता है, आज ये बेटी उसी से दुखी हो गई है। कि बगैर कहा कि मेरे बाप और भाई ने भेज दिया, इतने गैरती है। वालिद साहब आपके क्या करते हैं? बस जमींदार ही हैं। क्या नाम है उनका? मलक आफ्ताब हुसैन। गुजरांवाला शहर में रहते हैं? नहीं, गांव में क्लेरूचा में रहते हैं। आपके साथ इसलिए हुआ कि आप बेटी थी? बिल्कुल। किससे शिकवा है? किससे करूं, मुझे तो सब लोगों से शिकवा है। बाप से, वो छोटी शादी करने वाले ड्रामेबाज आदमी से, या अपनी किस्मत से? असल में मुझे अपनी किस्मत से शिकवा है। किस्मत से तो नहीं करते, क्योंकि शुरू से ही मेरी किस्मत इस तरह की थी। पैदा हुई तो माँ का प्यार नहीं मिला, फिर बाप का नहीं मिला, भाई बहन की तवज्जो नहीं मिली, माँ बाप की तवज्जो नहीं मिली, और अभी। और ये आप समझती हैं कि आपको सिर्फ बेटी होने की सजा मिली? बिल्कुल। दौरे जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। कबूल इस्लाम के बाद एक नौ मुस्लिम अरब ने इकरार किया कि एक बार वो अपनी बेटी को जिंदा दबाने के लिए खड्डा तैयार कर रहा था कि इस दौरान उसके कपड़ों को मिट्टी लग गई। बेटी ने बाप के मैले कपड़े देखे तो अपने नन्हे हाथों से उसके कपड़ों को झाड़ने लगी। इसके बावजूद रिवायात में जकड़े हुए उस बाप ने उस बेटी को जिंदा दबा दी। बेटियों पर तशद्दुद और उनके साथ ज्यादती दौरे जाहिलियत की बदतरीन मिसाल है। बेटियों पर रहम कीजिए ताकि हम पर भी रहम किया जा सके। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। अल्लाह।